Aga foli ni tanu be Planet Sport TV Mali filɛbaaw bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ aw bisimila Mali samatasigɛw ka kibaruya kan. Minnu be ballon tan jamana kɔ kan. An bɛ taa Faransi, an bɛ taa Angleterre, an bɛ taa Turki, an bɛ taa Allemagne, an bɛ taa Portugal. Kibaruya min be an ka samatasigɛw kun kan, an bɛ olu walawala aw ye. Bitan ma daminɛ Portugal championnat 3e journée o kun bɛ sen na week-end tɛmɛnen. O kun kɔnɔna la lundi kalo tile 23 san 2021 Vitória Guimarães ale seba jan sɔrɔ Vizela kan 4 ani kanangolo. O ndolati kɔnɔna la Falaise Sako n'ale défenseur international malien ale kɛla sababu ye ka Vitória ka celu 4nan don sanga 90 sanga 5 faralo kan a kɛla penalty senfɛ. Wa Falaise Sako a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan ndolatan kɔnɔna la. O match kelen na Falaise Sako ale ka noti cayala ka tɛmɛ ballon-tana bɛɛ lajɛlen ta kan. Tile 4nan hukumu kɔnɔna la Vitória Guimarães bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa Sporting Braga fɛ yen nɔ dimanche kalo tile 29 san 2021 a bɛ daminɛ 17h wagati. An bɛ pankuru ta ka taa Turkikaw fɛ yen nɔ olu tun bɛ tile 2nan hukumu kɔnɔna la. O la Galatasaray ale ni AT Sport Galatasaray se sɔrɔ 2-1. Adama Nos Traoré n'ale milieu international malien ale donna AT Sport fanfɛla la sanga 40 sanga 6 na. O défaite kɔfɛ a ka ndolati tɔn bɛ jɔyɔrɔ 12nan na kuru kelen de b'u bolo tile 2 kɔfɛ. Tile 3nan hukumu kɔnɔna la AT Sport bɛ Alanya Sport bisimila samedi kalo tile 28 san 2021 a bɛ daminɛ 18h45 wagati. O togoya kelen na Sivas Sport ale bina Trabzonspor fɛ 2-1. Samba Kamara défenseur international malien do ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan Sivas Sport fanfɛla la. O b'a to an bɛ pankuru ta ka taa Angleterre Premier League o tun bɛ tile 2nan hukumu kɔnɔna la. O la Brighton ale se sɔrɔ Watford kan 2 kanangolo samedi kalo tile 21 san 2021. O la Yves Bissouma milieu international malien do ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan Brighton fanfɛla la. O jaabi kɔfɛ Yves ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 4nan na Premier League kɔnɔna la kuru 6 b'u bolo u ka faranga ye 3 ye. Tile 3nan na Brighton ale bɛ Everton bisimila samedi kalo tile 28 san 2021 a bɛ daminɛ 14h wagati. O togoya kelen na Southampton ale filan bi sɔrɔ Manchester United ɲɛkɔrɔla la 1-1. Tile 2nan hukumu kɔnɔna la ndolatan sigila sen kan dimanche kalo tile 22 san 2021. Musa Jɛnɛpo ele international malien do ale kɛla titulaire ye Southampton fanfɛla la nka a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 70 o wagati la. O jaabi kɔfɛ Southampton bɛ jɔyɔrɔ 13nan na kuru 1 o ka dɔbɔ ye 2 ye. Tile 3nan hukumu kɔnɔna la u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Newcastle fɛ yen nɔ samedi kalo tile 28 san 2021 o ballon-tan bɛ daminɛ 14h wagati. O b'a to an bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Allemagne Bundesliga tun bɛ tile 2nan hukumu kɔnɔna la. O la RB Leipzig ale seba jan sɔrɔ Stuttgart kan 4 kanangolo. O ndolatan na Amadou Aïdara milieu international malien do a kɛla titulaire ye nka a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 68 o wagati la. O jaabi kɔfɛ Leipzig bɛ jɔyɔrɔ 6nan na kuru 3 u ka faranga ye 1. Tile 3nan hukumu kɔnɔna la RB Leipzig bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Wolfsburg fɛ yen nɔ samedi kalo tile 28 san 2021 o match bɛ daminɛ 15h30 wagati. O hukumu kelen kɔnɔna la Hoffenheim ale ni Union Berlin filan bin kɛ 2-2. Ballon-tan sigila sen kan dimanche kalo tile 22 san 2021. Jaje Samasigu milieu international malien do ale donna sanga 79 na Hoffenheim fanfɛla la. O jaabi b'a to a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ kuru 4 u ka faranga o ye 4 ye. Tile 3nan hukumu kɔnɔna la Jaje Samasigu ka tɔn bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Dortmund fɛ yen nɔ vendredi kalo tile 27 san 2021 a bɛ daminɛ 18h30 wagati. An bɛ taa Faransi nin waati la Faransi Première Division ale tun bɛ tile 3nan na week-end tɛmɛnen. O y'a to Racing Club de Lens ale seba sɔrɔ Monaco kan 2 kanangolo. Cheikh Doucouré milieu international malien do ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen tan Racing Club de Lens fanfɛla la. Masayu Aïdara ale kun seginna ka na ka bɔ bana la nka o don kelen a banana tuguni. O y'a to a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 90 o wagati la. A kun donna ndolatan in na sanga 76 na. O sɛbɛya bɛ kɛ sababu ye Lens bɛ jɔyɔrɔ 4nan na kuru 5 u ka faranga ye 2 ye. Tile 4nan hukumu kɔnɔna la Lens bɛ Lorient bisimila dimanche kalo tile 29 san 2021 a bɛ daminɛ 13h wagati.
O toga kelen na Rennes ale se sɔrɔ Nantes kan 1-0 Ligue 1 française ale tile sabanan hukumu kɔnɔna la. Rennes fanfɛla la Amari Traoré ale mun ye capitaine nin wagati la a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta. Mun ye FC Nantes fanfɛla la Charles Traoré défenseur international malien don a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta. Khalifa Koulibaly ma ye kɛnɛ kan ka d'a kan ale bɛ kan ka bɔ bana la. O jaabi kɔfɛ Nantes bɛ jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnnan na kuru 4 u ka faraŋan ye 1. Rennes ale bɛ jɔyɔrɔ 5nan na kuru 5 u ka faraŋan o ye 1. Tile 4nan hukumu kɔnɔna la Rennes bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Angers fɛ yen nɔ dimanche kalo tile 29 sanba 2021 balotan bɛ daminɛ 13h wagati. Nantes ale bɛ Lyon bisimila vendredi kalo tile 27 sanba 2021 o bɛ daminɛ 19h wagati. FC Nantes ale ni Stade de Reims olu ye kuru tila 1-1 dimanche kalo tile 22 sanba 2021 Ligue 1 française tile sabanan hukumu kɔnɔna la. Metz fanfɛla la Boubacar Kiki Kouyaté défenseur international malien don a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta. Boubacar Traoré milieu international malien don ale donna sanga 79 na Metz fanfɛla la. Mun ye Reims fanfɛla ye El Bilal Touré ale ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta. El Bilal Touré ale ye attaquant international malien. Moussa Doumbia ale ma ye kɛnɛ kan. O jaabi kɔfɛ Metz bɛ jɔyɔrɔ 14nan na kuru 2 u ka dɔbɔ ye 2 ye. Reims ale bɛ jɔyɔrɔ 12nan na kuru 3. Tile 4nan hukumu kɔnɔna la FC Metz bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Clermont Foot fɛ yen nɔ dimanche kalo tile 29 sanba 2021 13h wagati. Reims ale bɛ Paris Saint-Germain bisimila a don kelen 18h45 wagati. ale taara kuru 1 ɲini Strasbourg fɛ yen nɔ 1-1 tile sabanan hukumu kɔnɔna la Ligue 1 française. fanfɛla la Kwame Rummenigge Gesson a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta. Mun ye Youssouf Koné ale blesselen don a ma ye kɛnɛ kan ni cɛ fila bɛɛ lajɛlen international maliens ye. O jaabi kɔfɛ Tura bɛ jɔyɔrɔ 18nan na kuru 1. Mun ye tile 4nan hukumu kɔnɔna la Tura bɛ Monaco bisimila dimanche kalo tile 29 sanba 2021 11h wagati. Ka to Faransi nka n bɛ taa 2e division kɔnɔna la ni kuma la. Amiens ale ni Sochaux olu fana ye ɲɔgɔn neutraliser fu ani fu tile 5nan hukumu kɔnɔna la. Mamadou Fofana Nojo défenseur international malien don a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta Amiens fanfɛla la. O jaabi b'a to a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 16nan sɔrɔ kuru 4 u ka dɔbɔ o ye 2 ye. O toga kelen na Auxerre ale bina Guingamp ɲɛkɔrɔla la 1-2. Auxerre fanfɛla la Lassine Sinayogo attaquant international malien don a kɛla titulaire ye nka a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 60nan o wagati la. Mun ye Sulemani Jara milieu international malien don ale sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta Guingamp fanfɛla la. O jaabi b'a to Guingamp ale bɛ jɔyɔrɔ 12nan sɔrɔ kuru 6. Auxerre jɔyɔrɔ 6nan kuru 8. Transfert n'o ye yɛlɛma kibaruya ye. Abdoulaye Diaby attaquant international malien don mun kun bɛ ballon tan Portugal kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen na Sporting Lisbonne. Nka Abdoulaye Diaby an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'a ye wulikajɔ kɛ ka taa Al Jazeera kɔnɔna la n'o ye Émirats Unis première division tɔn ye. Bi bi in na Abdoulaye Diaby a si bɛ san 30 de la ani Al Jazeera u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fo ka taa se san 2023 o wagati ma. An bɛ segin ka na an ka Maliba yɛrɛ kɔnɔna la championnat de montée en première division ale minɛn sanni na ka d'a kan jɛkulu 2 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jɔyɔrɔ fɔlɔ tigi dɔnna. Jɛkulu fɔlɔ la n'o ye groupe A ye Afrique Football Elite AFE ale de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye a b'a ka billet sɔrɔ ka taa Ligue 1 kɔnɔna la. Jɛkulu 2nan kɔnɔna la Union Sportive Bukuba olu fana b'u ka billet sɔrɔ ka taa Ligue 1 kɔnɔna la ka d'a kan olu bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ o sɔrɔ. Nin tɔn fila si ma deli ka yɛlɛ Ligue 1 kɔnɔna la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u bɛ u ka billet sɔrɔ ka na Ligue 1 kɔnɔna la. An b'a fɔ k'u bisimila.